O Zamis City Misamis Occidental ug sa tanan nga managtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC. Kumusta ning adlaw? Dazil lumatikson kini o Zamis today, Hulyo 30, 2025. Makahuluganon nga kasinatian sa International Benchmarking Mission nga mapadapat alang sa lokal nga pag-asinso malipayon nga gipaambit ni Kapitan Leo Pigalan. Asinso Administration padayon sa paghatag sa gikinahanglang infrastruktura sa mga barangay sa Dakbayan. Kapitan Ocampos proud nga gi-share ang infra projects sa barangay Lipusong. LGU Usamis mihimo na og inventory sa Tisa House. Mga proyektong natagamtaman na, matagamtaman pa sa Barangay Aguada, gipasigarbo ni Kapitan Leo. Libreng kapun og bakuna sa mga iring og iro, gipahigayon sa Barangay Dunya Consuelo. Lalaki nga namaligya og shabu hulog sa mga kamot sa kapulisan. Kapin sa 46,000 pesos nga hospital bill sa inahan nga may anemia gitubag sa Asinso Usamis Free Hospitalization Program. Ani ang maritalya sa Uzamis Today. Makahulugan nga kasinatian sa International Benchmarking Mission nga mapadapat alang sa lokal nga pag-asenso, malipayon nga gipaambit ni Kapitan Pigalan. May report si Bernal Texon. Usa ka makasaysayanong lakang ang mahimo alang sa padayong paglambo sa serbisyo publiko, turismo ug pangkinatibuk ang kalambuan sa Dakbayan sa Usamis ug sa probinsya sa Misamis Occidental. Mao ang napahigayon nga International Benchmarking Mission nga gihimo sa Singapore ug Malaysia. Hulyo 18 hangtod sa Hulyo 22 nining tuiga nga gipanguluhan ni Usamis City Mayor Attorney Sam Norman Puentes kauban ang mga opisyal sa Dakbayan ug mga barangay. Uban ang hugot nga suporta nila ni Governor Henry Waminal, Asinso Pinoy Representative Attorney Henry Indy Waminal Jr. o 2nd District Representative Sanso Fernando Ando Waminal. Kini nga kalihukan nakahatag og mahinungdanong kasinatian kang Barangay Aguada Kapitan Leo H. Pigalan na usa sa mga nakaapil sa maong benchmarking mission. Sumala pa niya, disiplina sa katawhan ang usa sa pinakamapuslanong butang nga iyang nakatunan, diin usa kadako nga makatampo sa pag-asinso sa usa ka lugar. Para ang usa ka nasod, usa ka syudad or usa ka probinsya mong progress, ang atong paningkamutan diha ang disiplina sa tao. Kinahanglan ang disiplina magpabilin o magpa-maintain sa mga tao kay kung dili na siya makakuha sa disiplina, walay asinso ang usa ka lugar. Usa sa mga nakapabilib kaniya mao ang walay exemption nga pagpatuman sa mga pulisiya sa Singapore. Usa kini ka ehemplo sa tinuoray nga disiplina ug respeto sa katawhan ngadto sa ilang nasudnong mga balaod. Sa Singapore, walay dato, walay pobre. Kung multa gid ka, dili na mo reklamo nga mahal kayo kay ano mo reklamo makagmahal og di mo buhaton. So kung dili ka mapinaltihan, dili ka mo bayad og kwarta, di ba? Kay wala man nagsunod man tas balaod. Kinahanglan di ay kinahanglan magsunod do tas balaod. May bilib usab ang kapitan sa nindot nga peace and order sa Singapore, labi na tungod sa high-tech nga mga CCTV cameras niini nga dakong nakatabang sa mga kapulisan aron mamonitor o mahibaloan kung adunay daotang buhaton ang usa ka individual. Usa kini ka ehemplo nga modernong teknolohiya nga epektibong makatampo sa kaluwasan sa komunidad. Then ilahang security dito, grabe kay ang ilahang kanang peace and order. Kay ang ilahang CCTVs karon nakita karon sa Usamis daghan tang CCTV. Di ilahan yung CCTVs dito naagig murag ambot po katong galingkod mi dito sa Indian store nga nakita na mo ang CCTV katong 360 lang siging galihok kana galihok jud murag usa ka tawo usa ka CCTV ang gibantayan kay og doon na sila makitaan automatic ang mga pulis dito wala naka uniform murag naka body cam duulon lang kagkalit dito dayon so ingana ra ang imuhang kuan ingana sila ka kanang disiplinado o kanang gahuna-huna ba sa kaiwan silang lugar.
Sumala pa ni Kapitan Pigalan, ang International Benchmarking Mission dili basta-basta nga oportunidad. Dako kining makatampo dili lang sa pagdugang sa ilang kahibalo, apan labi na sa paghimo og lig-on nga relasyon sa uban pang mga opisyal sa syudad. Kini nga panag-uban usa ka importante nga lakang aron mas mapalig-on pa ang ilang panagtinabangay isip mga lidire sa tagsa-tagsa ka mga barangay. Kato nga oportunidad pag adto namo sa Singapore, dili to siya basta-basta nga oportunidad. Sa akong balik-balikon namo, pwede ka individual mo adto. Kung nakay kwarta, si for sure makaadto ka Singapore, makasuroy ka. Pero kato bitawng banding namo sa mga kapitan nga nag-cruise ship kami, nga dito na mo nakita ba ang mga may mga bagong kapitan sa piras mga daan na anad naman. Pero sa mga bagong kapitan lami mig banding, nakaila-ila na mo sila, nakuha na mo ang ilang mga batasan, nakuha po nila ang mga batasan. Nga isip nga kapitan sa Asinso Osamis, dili mi pwede magkompetensyahay, dapat magtinabangay. Niini, dako ang pasalamat ni Kapitan Leo ngadto kang Governor Henry Waminal, kung Segundo Distrito Ando Waminal, kung Asinso Attorney Indy Waminal ug Mayor Attorney Sam Puentes tungod sa kaygayunan nga gihatag kanila aron makaapil sa nasangpit nga benchmarking mission. Salamaton ko balikon ako si kung Governor Henry S. Waminal, salamat kayo Gob, kang kung Ando Waminal, salamat sa kayo sa mga allowances nga gihatag sa nakapamalit mi nakahatag mi pasalubong diri. Kang Congressman Asinso Pinoy Congressman Henry F. Waminal Jr., daghang salamat kong og sa ato ang City Mayor kuyog siyang asawa nga si Mayor Attorney Sam Puentes. Salamat kay sa pagbanding kuyog namo. So kato nga oportunidad dako na kay to dili na to kalimtan. Sa mo ay ikaduhan na mo gud mi. Ikaduhan naman namo ni pero kato sa mga bag-o bitaw nga karon pagyud na kung dili tungod sa ato ang mga 4 pillars, dili sila makasakay, dili sila makaadto, dili sila makasulay pod og cruise ship. Kay nga na din kinabuhi sa cruise ship nga mga on ka bisag unsa lay imong munahunang ka pagkaon, mostly Indian foods. Grabing experience ito. Kami sa mo ako gabay namo mapasalamaton kay dili basta-basta sa experience. Ang International Benchmarking Mission nga giapilan sa ato mga barangay leaders nga gi-organize sa Team Asinso Pillars, usa ka mahinungdanong mga lakang aron mas mapalapdan pa ang serbisyo publiko, turismo ug kalambuan sa atong syudad. Kini nga inisyatiba dili lang usa ka ordinary tour, kini usa ka estratehikong pagpamuhunan sa kahibalo kinsa nagtumong sa pagdasig sa imahinasyon ug kahibalo sa atong mga barangay leaders. Posible nga pinaagi ining ilang giapilan nga international tour may ma-develop nga mga ideya o tourist attractions bahinuon nga magresulta unya sa paglambo o pag-asenso sa matag komunidad o sa mga katawhan nga nagpuyo niini. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texo. Salamat Bernal. The Censo Administration apadayon sa paghatag sa gikinahalang infrastruktura sa mga barangay sa Dakbayan. Kapitan Ocampos proud na share ang mga infra projects sa barangay Lipusong. Aniyang report. Sa padayon ng suporta sa Team Asenso sa ilang paghatag sa nahiangay nga pagtagad sa mga proyekto sa infrastruktura sa matag barangay sa Dakbayan sa Osamis, adlawng Martes, Hulyo 29, 2025, gipaambit ni punong barangay Gregorio Ocampos sa barangay Lipusong ang kabahin sa mga infra projects nga gibubo sa ilang barangay. Usa na niini mao ang ilang multi-purpose hall kan covered court nga adunay pundo nga nagkantidad og 6,190,061 pesos and 76 centavos nga kabahin sa mga approved 2025 infra projects ni kanhi Mayor karon Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. nga gitumong aron hingpit nga makompleto ang istruktura sa maong multi-purpose hall. Natay mga project diri nga gihatag sa Asenso team. Ato ang completion sa atong covered court diri sa Barangay Lipusong nga ipa-nindot yun. Humanon na yun kuan pod kanang isirado ni kay murag wala pa man guni na plaster gud kayo wala aron mahumane na ay budget sa atong LGU Osamis sa pinanguluhan sa atong mayor hindi na himo ng congressman karon 6 million kapin no 6 million to
completion na ni siya. Gibutyag ni Kapitan Ocampos nga gitarget nga hingpit nga makumpleto ang maong covered court karong umaabot nga bulan sa Setyembre. Diin ang tanang kalihukan sa ilang barangay ipahigayon na mismo sa maong multi-purpose hall nga gawas sa kini kompleto na aduna na usab kini comfort room nga magamit sa tanan atul sa ilang mga kalihukan. Almost mga September na katapusan mahuman na. Dire na kay nanay suga then kompleto na og CR kay kining covered ko na wala ni CR sa una. Na may CR pero dire ba nagubat na sa kalsada. Para ko nang ibalhin sa likod nga portion. Gawas pa sa completion sa ilang multi-purpose hall o covered court, aduna usab sila'y laing proyekto nga gikan kang Congressman Indy Waminal. Ang widening sa Lipusong Barangay Road adunay aprobadong budget nga mukabat sa 14,982,792 pesos .04 centavos. Sumala pa ni Kapitan Ocampos na sugda na ang pagtrabaho niini. Natay road widening no sa atong kalsada kay gamay po kayo. 15 million pa na boundary Kalabayan isugda na Kalabayan to Kapukausi na Kapuka proper abot sangko gud taas pod nasugda na sa imabot sila gauna. Dugang paniini nga mga proyekto nga gibubo ni kanhi Mayor ug karon Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Indy gibutyag ni Kapitan Ocampos nga aduna usab sila'y kasamtangang proyekto nga pinunduhan pinaagi sa ilang 20% Barangay Development Fund nga mao ang konstruksyon sa ilang water reservoir nga gibana-banang nagkantidad sa kapin 400,000 pesos. Sa ako pong barangay natay 20% nga project kanang akong reservoir karon 400,000 kapin po na budget sa barangay. Sa barangay po na kay lisod po kay tay naamo tay kwarta ba atong gamitan diyon sa atong kan kay akong mga reservoir pero nag-leaking na ba. Bag-uhan na to, bag-o na gyud. Saysay pa ni Kapitan Ocampos nga ang supply sa tubig sa ilang water reservoir magikan sa barangay Estimson Abordo diin ang mga pipeline sumatubong nga gamiton alang niini gipunduhan usab ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal pinaagi sa Department of Public Works and Highways kun DPWH nga magbenepisyo sa upat ka mga purok sa ilang barangay. Sa DP ba to? DPWH kangkong ba to? Kung ando. Katanang yung purkuno tama sa 4 gyud. Sa tanan nga mga infra projects nga gipatuman og gibubo sa barangay Ilipusong, pasalamat ang gipadayag ni punong barangay Gregorio Ocampos ngadto sa kinatibukang team Asenso. Ilabi na sa pagpanguna ni Governor Henry S. Waminal, Kong Segundo Ando Waminal, Kong Asenso Attorney Indy Waminal ug ingon man ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Salamat ko sa team Asenso gyud labi na sa atong gobernador, congressman Ando og sa atong mayor Indy Waminal og karon maabot na mayor pod si Attorney Sam Fuentes no. Sa laing bahin, gipahayag usab ni punong barangay Ocampos ang iyang kasinatian atul sa International Benchmarking Mission sa Singapore ug Malaysia niadtong Hulyo 18 hangtod 22, 2025. Diin iyang gisaysay ang iyang nakita ug namatikdan sa mga iconic destinations nga iyang gipaninguha nga iyang maaplikar ug madala sa ilang barangay. Dito sa Malaysia kuan jud mga tourist destination jud nga kuan ilang kuan dito kanang mga daghang kay turista ba nga mo adto gyud gumikan sa mga kuan jud ng tao mainganyo kay gumikan sa mga nindot ang ilang pagkuan dito sa ilang nasod no disiplina wala istampay dito no wa ko kitag na istampay dito kayo sa kuan ang tanang para trabaho tanan ba no Singapore po hinlo jud kay hinlo disiplina yapon ang ilang kuan dito kay bawal dito maghugaw ka kay naatay mga penalty no penalty ko sila dito panikamutan mo na nga
madala gina ko diri sa mga barangay pod. Ang mga info projects gipatuman o gibubo sa barangay Ilipusong bunga sa ligon nga panagiusa sa Asenso Administration uban sa ligon nga liderato sa tulo ka mga haligi sa probinsya ug ni Mayor Sam Norman Echia Fuentes nga nagtumong sa paghatod og tinud-anay komprehensibo ug mas epesyenteng serbisyo alang sa padayon ug kanunay nga pag-asenso. LG Ozamis mihimo na og inventory sa TISA House at tundawaton ang report ni Adoni Dicena. Human natuman ang panagsabot tali sa pamilyang nabinlan sa TISA House o sa kagamhan ng lokal sa Dakbayan sa Ozamis. Kamulo na karon ang pag-inventory sa mga butang nga anaa sulod sa TISA House. Apil na ang integridad sa estruktura niini. Tipik og bahin usab sa proseso mao ang pagbakanti sa maong building labi na niadtong usa ka tindahan ug pintal nga miabang sa maong dakbalay. Nagkanayon si Committee on Tourism Chairman Honorable Dinky Suizo nga human sa inventory dunay mahitabong improvement o nga pagpalig-on pa sa estruktura aron sa tuyo nga luwas kini sa mga turista nga mulaag puhon sa usa sa gilang 400-year-old landmark ning syudad. Plano usab kining himuan og vintage style cafeteria ug mahimong mapalit sa TISA House ang mga usamisnon souvenirs. Dugang pa ni Konsel Dinky Suizo nga ang TISA House dato sa kasaysayan, tradisyon ug kulturang usamisnon gumikan kay dihay kausa nga ang pambansang bayan ni Dr. Jose Protasio Rizal nakatulog og pila ka gabi sa maong balay human kini mihimo og eye surgery sa usa sa mga miyembro sa pamilyang Rodriguez nga mao'y orihinal nga tagbalay sa TISA House. Mahinumduman nga nangita gilayon og paagi ang Asenso Administration ilalom sa liderato ni Mayor Indy Waminal aron makuha hingpit sa syudad ang maong TISA House human gisulayan og tanyag sa nahibiling kaliwatan sa Rodriguez. Gumikan kay gusto sa Asenso Ozamis Administration nga mapabilin ang pisikal o kasaysayan sa maong istruktura. And we are now actually on the verge of nag-inventory na ta sa sulod kay pag apil man sa atong gibayran ang sa sulod and then naatay gi-hire to make sure or to ensure nga kanang ato ang mga kanang bitang naagi story behind kanang bitang mga paintings din ha. Kaya nga ito ang gi-emphasize din nga. There was a time in the history sa atuang syudad nga our national hero visited the Rodriguez and then stayed a night or two and then nagtambal siya og kanang tag-iyaan ng balaya sa iyahang mata because Dr. Jose Rizal is a ophthalmologist kanang kuan sa mata, doktor sa mata. So kana gyud ang ato ang gi-highlight ngano mo nang nag-inventory ta kung sa to kinahanglan pang i-refurbish, i-rehabilitate unsa to ipang-highlight. So with that dayon I think we need to come up with a economic proposal, a tourism economic proposal or business proposal sa area nga there will be a system and operation mo nang kamulo putag benchmarking sa ubang mga lugar kung sa ilang gihimo silang mga ancestral home para ma-apply po nato sa Rodriguez home. Like maybe pwede unsay mga souvenir item, unsay mga economic activity nga pwede nato introduce ni Rodriguez sa ubos maghimo batag cafe para kung naay mo anha din ha other than learning the past kinatay mga tourist guide, they could also pwede sila mga pisa ubos, then pwede sa kapalit ng souvenir. So, muna ato ang ginay-hinay o kanang study, gibansay-bansay nga, inig-open ana, gwapo na ang plaster sa Rodriguez House. Dili na ito takag-abri, wala takabaloon sa ato ang giabrihan. Alang sa Ozamis Today, Adoni Dicena reporting. Salamat doon mga proyektong natagamtaman na, matagamtaman pa sa Barangay Aguada, gipa si Garbo ni Capaleo. Giatuan ni Leon Chumidalio, mga balita niyang yung report.
Padayon sa kanunay ang asenso sa Usamis Administration sa paghatag og pagtagad sa mga proyekto o infrastruktura nga dakong tabang sa katawan ug makatampo sa kaayuhan ug pag-asenso sa dakbayan. Adlong Martes, Hulyo 29 ning tuiga, personal nga mibisita ang asenso Usamis News Channel sa opisina ni Barangay Aguada Kapitan Leo Pigalan aron masayran ang mga kabag-uhan ug kahimtang sa mga proyektong nahatag sa ilang barangay. Lakip na sa mga napatuman na nga proyekto mao ang pagbutang sa mga traffic lights, CCTV cameras, drainage system ug ang bag-ong nahuman nga school fence o gate sa Andrea D. Costonera Elementary School. Naghatag usab og update ang Kapitan kalabot sa kasamtangang construction sa 3-story multipurpose building sa Barangay Aguada nga kasamtangang ana sa 20 to 30% completion. Project hisgutan, unahon na ito, marag tagsa-tagsaong yun ako. Unang-una, di na to ikalilimod nga ang ipangayo nila nga kaning traffic lights, murag nalibutan akong traffic lights diri sa Aguada. Murag asa ko dapit mo bangga traffic light. So kana siya, grabe kay tabang na siya sa unang-una, tabang ana niya sa road accident. Likay na ta labi na diri dapit sa may Imcor nga daghan kayong aksidente diha best bike. Ikaduha, most especially nga project nga gibuhat ni Congressman Indy, Mayor Indy atong nga time, isang atong CCTVs which is dako kay tabang sa atong seguridad. Daghan kay natabangan na pod. Like sa barangay pod naapod tay CCTVs. Ikatulo, murag drainage system siguro na to ang nagkamulo na og buhat. Dayon ang drainage system nato sa Andrea Costonera Elementary School ang newly constructed nato nga fence o gates, nakita nato kung makasuroy na to, pwede na to suroyon, iturta mo dito sa mga projects nga nahumana. Dayon ang pinaka major project nato karon diri sa Aguada kani ang 3-story multipurpose building nga kung makita nako sa akong gisulti ganiha kang Brad Tata nga murag naa sa 20 to 30% na siguro ni nga completion. So dako kay siyang tabang. Nahibaluan na ang construction sa 3-story multipurpose building daan ang nasugdan sa panahon ni kanhi Mayor sa Dakbayan o karon asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy Waminal Jr. nga bugos nga gisuportahan sa kasamtangang mayor sa Usamis nga si Attorney Sam Norman Go Puentes. Sumala pa ni Barangay Kapitan Pigalan dako ang iyang garbo og pasalamat sa naisgotang proyekto labi na nga naglakip kini sa substation para sa fire department. Ikipanghinambog yun ako na sa among team sa Team Asenso Aguada kauban sa akong mga barangay council. Proud me nga natukuran mi og kanang newly kaning ato ang bag-o nato nga barangay hall. Usa po na nga sa project nga mo nang naaprubahan ni Mayor Indy at that time, Congressman Indy, ang ato ang substation sa fire department nato. Diri sa ubos ang katunga sa substation sa fire din ang katunga po opisina ug ang taas. Nga nasa 15 million, 15 million, 15 million. So ingana kadako ang gihatag sa ato karon ni Congressman Indy. Naghisgot usab ang kapitan kabahin sa target nga pitsa sa pagkumpleto sa ongoing 3-story multipurpose building nga gikatagdang mahuman sa bulan sa Disyembre. Ang target date ani mga December, hopefully unta mahuman December. Kay syempre amo nang ikapasigarbo sa tibuok kalibutan nga gibuhatan tag ingana. Kay dili lambi punta ng barangay na buhatan sa karon ha. Pero hopefully nga mahatagan ng tanang barangay, depende na lang po silang pangayo. Ang mga proyekto o inisyatiba nga natagamtaman sa Barangay Aguada bunga sa lig-on nga panaghiusa o tinud-anay nga panagtinabangay sa mga lideres sa Team Asenso uban sa suporta sa amahan sa Dakbayan Mayor Attorney Sam Puentes nga misunod og mipadayon sa mga nasugdan ni kanhi Mayor o kasamtangang Asenso Pinoy Congressman Attorney Indy Waminal uban ang lig-on nga suporta nila Governor Henry S. Waminal o 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal. Nagapadayon ang pag-asenso sa Dakbayan sa Usamis. Alang sa Usamis, Chuli, ako si Yonsho Medalyo. Salamat Leon, siya libreng kapuno bakuna sa mairing og iro gipahigayon sa Barangay Edonia Consuelo. Ania ang report.
Isip kabahin sa population control sa mga binuhing iring o iro sa dakbayan sa Ozamis, adlong Miyerkules, Hulyo 30, 2025, gipahigayon sa City Veterinary Office sa pagpanguna ni City Veterinarian 4 Dr. Lourdios M. Caliao ang libreng pagbakuna o pagkapon sa mga binuhing iring o iro sa Barangay Doña Consuelo, nga nagkapon sa kapin sa isinta ka mga binuhi base sa listahan gikan sa barangay. Kini subay sa tingwaw paningkamot sa Censo Ozamis Administration ubos sa pagpanguna ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes sa pagkontrol sa populasyon sa mga iring ug iro sa dakbayan. Kaning atong activity karon sa Villa Consuelo, libre nga kapon sa atong mga iro o atong mga iring. Gawas ani katong nianhi diri nga magpakapon nga wala pay baksin sa rabies ato pong bakunahan. Libre gyapon. Sa samang higayon, gawas sa libreng pagbakuna o pagkapon sa mga binuhing iring o iro, naghatag usab sila og libreng antibiotics o pain reliever human makapon ang binuhi nga mga hayop. At the same time, Lons, libre na pod og pati antibiotic o kanang pain reliever sa atong mga iro pagkahuman. Kini nga kalihukan usa ka padayon nga paningkamot sa City Vet Office aron makontrol ang overpopulation sa mga iring o iro sa dakbayan ug usa-usab ka pamaagi sa pagpaubos sa mga kaso sa rabies, dog bites ug mga disgrasya nga may kalabutan niini nga mga hayop. Kuan man ni ato Alons kanang continuous ba nga program sa opisina kay para lang yun ang overpopulation atong makontrol dayon at the same time ang effect na magudana alon sunod-sunod na ang rabies atong makontrol, mga dog bites, mga accidents ato nang ma-control po dayon. Niini nga kalihukan gipaabot nila ni Vanessa Nicole Buniao ug Maricor Gomez ang ilang pagpasalamat tungod kay lakip sila sa mga nakabenepisyo sa mga libreng pagkapon sa ilang binuhi nga iring o iro nga dakong tabang tungod kay wala na sila'y gastuhan pa. Dako kay ko pasalamat sa naay libre nga pakapon kay dili na ko magasto-gasto mag-adto sa kuan sa vet. Ako ni silang ipakapon kay maglaag ba kay mangulag. So karon nagpasalamat kog dako nga naay libre nga pakapon sa atong programa sa Asinso. Paimangno ni Dr. Caliao ngadto sa tanan ilabi na sa posibleng mapakan nga kinahanglang magmabinantayon og magamping aron makalikay sa peligro sa rabies. Mihatag usab siya og mga tambag kabahin sa hustong pag-atiman aron malikayan nga mapaakan o makamarasan sa binuhi nga mga hayop. Ang akong advice kanang mga iro nga nagkaon dili na to basta-basta pakuratan. Bisag buutan labi na nagkaon dayon ang iro pod dili po nato natulog ditso na to gihikam ayaw pod kay maaksidente ta ana no. Then ang mga bata atong badlungon kay ang mga bata pod makigdula ba. Daya ang atong mga pet walay intensyon nga mopaak. Excited lang sila nakigdula ana muna aksidente mapaakan makarwasan no ana. Dugang saysay pa ni Dr. Caliao nga alang ni atong dili makaapil sa maong aktibidad sa ilang barangay, mamahimo sila nga moadto mismo sa City Veterinary Office aron mag-inquire o magpalista. So katong dili taga Bilya, pwede ra dito sa opisina Lons. Moadto lang sa sa pagdalag iro kanang mag-inquire lang sa den atong malista. Kay schedule man gud dito Lons. Sa laing bahin, gibutyag usab niya ang ilang gipahigayong aktibidad sa pagpanakop sa mga stray dogs and cats sa Barangay Gango adlong Martes, Hulyo 29, 2025, diin kini gipahigayon base sa request report gikan sa manager sa Ozamis City Airport nga si Mr. Ashir Ethamar B. Alyunar tungod sa mga stray dogs and cats nga nakatugaw sa mga pasahero. Ug subay niini, malampuso nilang nadakpan ang 7 ka mga iring ug 5 ka mga iro. Dito ta sa Barangay Gango Lons kay diay request sa airport sa manager sa airport kay na siya concern sa mga stray dogs dito no. In fact niingon to nga anang
ang mga pasahero ba no na address. So mo to gadakop ta didto. Dugang pasabot ug hangyo ni Dr. Calao kabahin sa mga binuhing iro nga makabuhi og dili mahiktan. Ang kaning pagdakop sa Citybet loans, last na lang ni siya loans nga recourse no. Una-unta atong barangay i-implement ang atong national law no nga pahiktan gyud ang tanan nga iro no kay naman na sa tong balaod nga pahiktan dayon katong mga iro nga wala hikti naggalagala lang sa barangay ilahang i-penalty loans 500 man ang penalty ana. Awhag ni Dr. Lourdes Calao ngadto sa tanan ilabi na sa mga pet owners nga magpakabana og responsableng magatiman sa ilang mga binuhing hayop pinaagi sa pagpabakuna niini batok rabies aron matabangan ang pagkontrol niini nga sakit. Ang campaign gyud sa atong City Veterinary Office is ang kuan man gyud responsible pet ownership. No, kung naatay iro dapat responsable ta. So una sa atong responsibilidad ang pagpabakuna sa atong mga iro against sa rabies. So libre raman loans no. Kung sa opisina moadto sila naatay available. So isa na sa atong responsibilidad. So atong dadon para makatabang ta sa pagkontrol aning maong sakit. So any concern sa inyong mga hayop ang atong opisina naara sa second floor sa public mall. Lalaki nga namaligya og shabu hulog sa makamot sa kapulisan sa police report si Glenn Ray Aruluna. Usa ka drug bypass operation ang gilusad sa kapulisan sa Usamis sa Hulyo 29 dito sa Purukat Dagat non baybay maningkol nga misangpot sa pagkasikop sa usa ka lalaki nga nailahan sa alias nga boy. Ang operasyon gilusad human nga positibo nga napalitan ang suspek sa usa ka pusher buyer sa kapulisan ug usa ka sachet sa gituo ang shabu nga nagkantidad og 500 pesos. Sa pagsusis kapulisan recover gikan sa suspek ang paybas money ug upat ka mga dugang sa sheya nga gituo ang shabu nga gisulod sa usa ka papel. Human sa operasyon tingkagol na ang suspek sa detention facility ug giandam na ang kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act nga ipasaka pato kaniya. Ang maong kalihukan sa kapulisan gimasugdahan o bad suporta sa kanunay asenso sa Usamis Administration. Ilawom sa liderato ni Mayor Sam Norman Fuentes. Isip kabahin sa padayon nga kampanya aron nga mapadayon ang kalinaw o kahapsay sa syudad. Ang kapulisan nagpasalig nga ipadayon ang mas gipakusgang operasyon patok illegal nga droga aron nga masiguro nga luwas o malinaw ng komunidad para sa tanang Usamisnon. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Aruluna. Kapin sa 46,000 pesos nga hospital bill sa inahan nga may anemia, gitubag sa Asenso Usamis Free Hospitalization Program. Mary Melody Reyes sa lang sa detalye. Personal nga midangop sa buhatan sa Asenso Usamis Administration ang anak nga si Silene Zosobrado Igay, 38 anyos, residente sa Barangay Karangan, aron mangayog tabang alang siyang inahan nga si Edetha Zosobrodo, 55 anyos, nga na-admit sa St. Joseph General Hospital. Tungod sa dakong hospital bill nga ilang giatubang, buot mangayog pinansyal nga tabang gikan sa Asenso Administration si Silene aron matubag ang kalisod nga ilang na sinati. Na ako dari karon kay nami excess sa hospital bill sa akong mama sa St. Joseph nga nagkantidad og 46,130 pesos. Kuan humbos iyahang hemoglobin dayon ang ihapong blood sugar kay ubos.
Ang pasyente nga si Ginang Edetha na diagnose nga may anemia. Tungod sa gapugat sa iyang kondisyon, gikinahanglan ang dinaliang medikal nga atensyon hinungdan sa pagsaka sa ilang hospital bill nga mikabat sa 46,130 pesos and 29 centavos. Dako ang kabalakan ni Sailin tungod kay sumala pa niya ang ilang panginabuhian nagsalig lamang sa gamay nila nga sari-sari store. Apan tungod sa programang gipadayon ni Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes uban ng ligon nga suporta ni Governor Henry S. Uminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Uminal ug Asenso Pinoy Representative Attorney Henry N.D.F. Uminal Jr. nga mao ang Asenso Uzamis Free Hospitalization Program, bugos nga natubag ang hospital bill sa iyang inahan. Kuan nara ko'y tindahan gamay sari-sari store sa mua. Dako jud kayo ning tabang namo sama namo nga wala jud may makabayad sa among excess kay amo ang income is gamay ra. So nagpasalamat jud kog dako ni Mayor Sam Fuentes nga naay programa ingon ani sa Asenso Pinoy. Ang gihatag ni Mayor Sam Fuentes sa amo ang hospital bill sa among excess iyahag yung zero balance worth of 46,130 pesos. Salamat ni Sailin ngadto kang Mayor Sam uban ang bugos nga suporta sa 3 pillars of Misamis Occidental nga padayong naghatag kahupayan sa pamilyang Uzamisnon ilabi na sa panahon sa pinansyal nga kalisdanan Ni Mayor Sam Fuentes, atong mayor di sa Osamis, nagpasalamat jud kog dako kay pinaagi ani nga programa, bisan piso wala jud mi nagawas. So daghan kaayong salamat ninyong tanan. Alang sa Uzamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat melang Uzamis Today hatod kanato ing serbisyo publiko sa kanunay Asenso Uzamis Administration ubos sa pagdumalang ni Attorney Sam Norman Gio Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Uminal, Kong Ando Uminal, ug Asenso Uzamis News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita usab ninyong naka-stream live ang atong mga programa. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leon Shumidal, Liborno Tacson, Adoni Liceno, June Porgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Macarante, Xander Dalid, Mary Ann Elumapas, at si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Moticson, daghang salamat. Kanunay, Asenso Uzamis, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.